हेलो गाइस, शुभ शुभ सकाल को आपण मैंने समस्त को मोर आउ थे स्वागत। जेहेतु मु गाँव रे अच्छी तो विलेज ब्लॉग एवं चलती तो आज डे 2 आपण मानक विलेज ब्लॉग को स्वागत करुच्ची। तो अबे 3 दिन छुट्टी नहीं आनी एवं गोटे दिन पड़ेगा आउ 2 दिन रहा तो आज डे 2 वीडियो स्टार्ट करने को जाऊँगी। तो आज एवं बर्तमान मु पड़ी आसी सकाळू कुआडे आम गाँव रो नुआ रोड को बुलाबुली करने को। तो पाग भी मस्त अच्छी जेहेतु काली रात टे वर्षा होता तो मस्त पाग देती रात काली भाई कहले विश्वास करेनि शीत एमती है शेष में मुझे कमल गुड़े रात शोची ने गाँव में टिके वर्षा है कि पूरा जबर जोर से ठंडा लगुच। गोटे फैन ही काफी एसी दरकार नहीं। आउ सहर में तो एमती गोटे दुटा फैन न लगे रात शोई हेनी विथ एसी भी तापाई दरकार। तो गाँव में सेमती किसी ना पूरा नॉर्मल नेचुरल पूरा पवन जिते चाहिए से माने ठंडा पवन पाइपर। तो चलतु जा नदी आड़े आज ब्लॉग को स्टार्ट करवा। सो गाइस मुझे आम नुआ रास्ता बट देखी जाऊँगी नदी की। तो माने ये गोटे कथा कह चाहूँगी कि सरकार धन एमती खाऊँ माने किसी कहार ना माने गोटे कम तुम आटलिस्ट भलरे किसी करी तुम ख माने सेमती हेल्ले लोक बाधिबनी हेल्ले माने रास्ता एमती करी तुम पैसा खाऊच जे माने रास्ता टोटाल 4-5 मास हैनी हेल्ले कौन दिन वर्षा हो गला जे रास्ता धसैकी माने तला आड़ू माटिकी अधा पिचु खसिकी पड़लानी तलू। माने एमती माने सरकारी काम आनब जी खावा कथा ये खावा हेल्ले आटलिस्ट कमटा टे भलसे कर। ये मुझे आसी हम गाँव रोड को। तो गाँव रोडटा आपण मानू देखी माने के भाव में नॉर्मल वर्षा जहाँकि दिनिकिया वर्षा होची। तो एमती किसी परिस्थिति हो यदि सबुदिन हम ताले कौन हम तो आपण मानू निहती भाव देखा चाहूँगी। तो गैस देखिपे ये बर्तमान नुआ रास्ता नुआ पिचु आउ देखिपे माने एमती वर्षा आसला जे एकाथरे पानी एपटे आसिकी एमती पूरा गड़िकी देखो पूरा केड़ा बड़ गोटे खाल हो जदि नीतिदिन वर्षा हम ताले कौन हम। बेसिकाल तो एमती रास्ता रे प्राय नेता मंत्री कि अन्य के जी आसा ना से कंट्राक्टर हाथ को पकट को सब जाऊँगी पैसा खोलाखोली कथा। तो आउ जे जो बाटर कर खाऊ खाऊ भाई आमको तो किसी मिलूनी आम खटिले खाया ना ना हाँ जे जहाँ करूँ चलते फ्रेंड आउ गोटे आपने गोटे भल इनफर्मेशन कि गोटे भल जिनस जहाँकि सहर मिले कि कौन रेयर मिले बोली भावुँ कहीं खोजिले मिल आपण एरिया जदि जिनसा अच्छी ताले निहती भाव आपको बहुत यूज करेंगे जैकि खंडिया खाबरा हेल्ले फ्रेंड देख। सो गैस देखिपे ये हूँ पोकोसुआ पत्र से टाइप गाइस यही पत्र गोटे भल महत्व हो कि ये आपणकर जब गोड़ा हाथ अन्य जहाँ भी खंडिया खाबरा हम आपड़ जब यही पत्र को हाथ रे किना माने भलसे दलिकी ता रसटा चुपुड़ी जब देहरे लगेबे ताहले ये अति कम रे 6 घंटा रु 4 घंटा भितर किना से घा को माने टोटाल पूरा सुखेकी माने ता दरज फरज मारदेव हेले ये पोड़ो तापर किंतु भल काम कर मेडिसिन ठू भी 100 गुणा भल जहाँकि ये प्राकृतिक। तो पटे यदि जिनस मिलूँ ताले निहाती भाव में आपको मेडिसिन रूपे आपको यूज करेंगे बहुत भल जिनस। तो गाँव में किना आमर यदि किसी साइकिल फाइकल पड़ी कि गाड़ी पड़ी कि अन्य किसी कटाकटी हुए कि जहाँ हुए आम ये जिनसा बहुत भाव में यूज करूँ कहीं ये बहुत कम आसे। आम भी जाचु आम तो गोटे 2 दिन में घा कड़े सफा माने जेड़ बड़ से घा हो था यही पत्र यदि आप बहुत मात्रा रे हाथ में दलिकी आउ चुपुड़ी के लगेदेवे ताले ये पूरा पूरी तारी जत्रणा पोड़ो किंतु हेले गोड़ कि हाथ जहाँ भी हो ये पूरा भल करदेव 100%। तो आपको जब ट्राए कर कि मिलूँ आप पाखे तो आपको निहती भाव ट्राए करूँ बहुत भल जिनसटे ना हूँ पोकोसुंगा ता ना आम दूँ। तो किए गछ को केते प्रकार लोक ना किना डाकती तो आम देचु पोकोसुंगा
ହଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ଯିବା ଆଉ ଆଗକୁ କିନା କ'ଣ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ମିଳୁଛି ଆଜି। ଆଉ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆସିଗଲୁ ନଦୀକି। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି, ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ତ ଆମେ ଗାଁରେ ଆସି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଖଜୁରୀ କୋଳି। ତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଗଛ ଅଛି ନଦୀ କୂଳରେ, ଆଉ ଭଲ ଖଜୁରୀ କୋଳି ବି ସବୁ ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଆସିନୁ, ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମେଘୁଆ ହେଇଛି ତ ତଳ ଗୁଡ଼ାକ ଓଦା ଅଛି, ଯାହା ବି ଗଛପତ୍ର ବି ଅଛି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା ଲାଗୁଛି। ତ ଆଜି ଆସିଛୁ ଦେଖିବାକୁ, ଗଛରେ ବି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପବନ ହେଉଛି, ସିଏ ଟୋଟାଲ ପୁରା ଗଛ କିନା ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ପତ୍ର ଅଛି ହେଲେ ଫଳ ବହୁତ ରେୟାର ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ସୋ ଗାଇସ୍, ସିଏ ହେଉଛି ଖଜୁରୀ କୋଳି ଗଛ। ମାନେ ବହୁତ କମିଗଲାଣି ଫଳ, କି ଅଧା ବି ପାଚିନି, କମ୍ ପାଚିଛି। ଆମ ହାତରେ ତ ଆଙ୍କୁଡ଼ି ଫାଙ୍କୁଡ଼ି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଆଙ୍କୁଡ଼ି ଫାଙ୍କୁଡ଼ିଟେ ଧରିକି ଆସିବାକୁ ପାରାପାରି କରିବାକୁ। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛୁ ନଦୀକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ନଦୀକି। ତ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଆଜିର ସାରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ମିଳୁଛି। ଆଉ ଗାଁ ବୁଲିବା, ଆଉ ଆଜି କିଛି ହାଇଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଭାବୁଛି ଯାଇପାରିବି ଯଦି ସମୟ ମିଳିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଜିର ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଦିନକୁ ଆଜି ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ସୋ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇ ପିଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଗାଧୋଇବାକୁ, କାହିଁକିନା କିଛି କାମ ଅଛି ତ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ପଖାଳ ଭାତକୁ ଶାଗ ଖରଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଭଜା ଭଜି ଏଇନିକା ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣୁ ନଈଆଡ଼େ। ତ ନଈରେ ଗାଧାଗାଧି କରିକି ଯିବା। ଆଉ କାଲି ଭଳିଆ ଆଜି ବି ମାନେ ଏମିତି ପୁରା ଶାନ୍ତି ସେ ପୁରା ଗାଧେଇକି ଯିବା। ଆଉ ଭାବୁଥିଲୁ ଆଜି ମାଛ ଧରିବାକୁ, ତ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟା, ସେଥିପାଇଁ ଆଇଁଷ ଘରେ ଖାଇବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ବୋଲି ଘରେ କହିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଉ ମାଛ ଧରିପାରିବୁନୁ। ତ କାଲି ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା। ଆଜି ମାନେ କାଲି ରାତିରେ ବି ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଆମ ଗାଁ ପଟେ। ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ପାଗ ପୁରା ମେଘୁଆ ଥିଲା, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖରା ହେଲାଣି। ଆଉ ମାଟି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଦା ଅଛି, ଯାହାକି କାଲି ଜୋରିଆ ପୁରା ବର୍ଷା ହେଇଛି ଗାଁରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧାଗାଧି କରିକି ପଳେଇବା। ଆଉ ଯାଇକି ନୂଆ କିଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଜି ଆଉ କରିହେଉଛି ଆଗକୁ। ଆଉ ତ ଗାଇସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଧାଗାଧି କରିକି ଯିବା, ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ଆଜି ନୂଆ ଆଉ କ'ଣ କିଛି କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ସରିଗଲା, ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ରାୟ 7ଟା 47, 8ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ତ ଆଜି ବି ଠିକ୍ସେ ଆଉ ବ୍ଲଗିଂ କରିହେଲାନି, ଗାଁକୁ ଯେହେତୁ ଆଇଛି ତ ସମୟ ମିଳିବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାମରେ କିନା ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ବାହାରକୁ। ଆଉ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯାଉ 7ଟା 46 ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଆଡ଼େ ଘୋର ଅନ୍ଧାର। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯାଉଛି ରାସ୍ତାରେ, ଆଗରେ କିନା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଘୋର ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତା, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବି ଭୟ ଲାଗିବ, ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ତ ବାଧ୍ୟ ହେବ, ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କାମ ପଡ଼ିଗଲା। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖାହେବା କାଲି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ବାସ୍ ଏତିକି। ତ ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଏ।